वंदे वंदे आणि आईचो हो आज कार्यक्रम हर घर तिरंगा आमच्या कार्यक्रम हांगा सगळ्यांनी भारत देशभर सुरुवात झालेली असा आणि सगळ्यांकडे भारत देशान आमचो भारताचो झेंडो जो आयज फडकयलो जाता त्याच निमतान आज सगळ्यांनी पयलीं चड वेळ घेनासतना सगळ्यांनी पयलीं मागता आमच्या वॉर्डाचे नगरसेवक दीपक भाई की ताणें येवकाराचे उलोवप करचे. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या या हर घर तिरंगा या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमच्या वॉर्ड नंबर 12 आमच्या मध्ये उपस्थित आहा आमचे वास्कोचे लाडके आमदार बाब दाजी साळकार, तसेच आमचे सिनियर मोस्ट कार्यकर्ते आणि रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन बाब जयंत जाधव, वॉर्ड नंबर 12 चे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते, बंधू भगिनीनो. खरें म्हटल्यार हो जो कार्यक्रम 10, 11, 12, 13, 14 हो भारतीय जनता पार्टीन वास्कोनूच न्हू माझ्या वॉर्डानूच न्हू की अख्ख्या देशभर हो कार्यक्रम चालू आसा. आयज अख्ख्या गोंयान आमकां विविध मतदारसंघान रॅली चालू आसा. आयज वास्को मतदारसंघात रॅली आसा. हर घर तिरंगा हो कार्यक्रम 13 तारखेसून स्टार्ट जालेलो. आमच्या देशाच्या पंतप्रधान एक असे आव्हान केलेले आसा की 3 दीस 13, 14 आणि 15 हे 3 दीस खंय तरी कोड रिलॅक्सेशन केलेलो आसा. आमकां फ्लॅग खंयसरी हॉस्ट करून गावना. फ्लॅगाक एक टायमींग आसता जसो आमी म्हणटा की सकाळचो हॉस्ट केल्यार आपण सांजचो आमकां घेवचो पडटा. हे 13, 14, 15 हे 3 दीस आमकां रिलॅक्सेशन दिलेले आसा. सगळ्या हक्कान आपापल्या घराचेर फ्लॅग रावपाक गावता. म्हणून आयज आमी आमच्या ह्या नुक्कडाचेर ह्या एक वाठाराचेर आमी हांगा फ्लॅग लायलेलो आसा आणि हो 3 दीस फ्लॅग असोच आसतलो. 15 तारखेक आमी सांजचे काडटले. आमी हांगा आमच्या त्याच एरियात न्हू जाल्यार आख्ख्या लोकांनी घराघरांनी आमी लावपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. पावसूय येता, चड काय उलयना. इन शॉर्ट नोटिसान तुम्ही सगळेजण माझे वॉर्ड नंबर 12 चे भाऊ भयणांनी येयल्या तुझे मनानसून देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं. दीपक भाई मुखार मागता आमचे वास्को मतदारसंघाचे आमदार एसडीपीचे चेअरमॅन दाजी साळकर हांणी उलोवप करचे. आयच्या या हर घर तिरंगा या एक मोहिमेक आयच्या या हर घर तिरंगा या मोहिमेक तुम्ही हांगा सगळे आयले म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. आज सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या सरकाराचे देव बरें करूं म्हणटा की फर्स्ट टायम म्हणजे आज नॅशनलिझम कितें नाल्यार नॅशनलिझम कशी आसची हें आमकां तांणी दाखोवन दिल्लें आसा. आनी पयले फावटी म्हाका दिसता म्हणजे लास्ट वर्साय बी आमी पळयलें की आपल्या स्वताच्या घरार आमकां सगळ्यांक ध्वज लावपाक आज संदी मेळटा. आमकां सगळ्यांक दिसतालें की आमी सदां आपल्या घराचेर ध्वज लावचो. आमी अभिमान आमकां दिसतालो पूण आमकां केन्नाच हो आमकां चान्स मेळना. पूण भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र मोदीजींचें जें सरकार आसा, आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान आमकां पयले फावटी संद दिली की आमी सगळ्या कडेन म्हणजे आपल्या घराचेर, आपल्या आस्थापनाचेर, आपल्या खंयच्याय ऑफिसाचेर हो ध्वज फैलावचो म्हणून 13 तारखेर. आनी तो 15 तारीख इंडिपेंडन्स जातकूच वेवस्थीत बरो फोल्ड करून तो दुसऱ्या वर्सा खातीर दवरचो म्हणून. आनी त्या निमित्तान आज आमी हांगा दीपक नायक हाज्या ऑफिसान आज तो ध्वज ताणें चडयल्लो आसा. हांव ताजें अभिनंदन करता. एक बरी येवजण. आनी आमी आमच्या पुराय वॉर्डा भितर आनी आमच्या पार्ट्सा भितर आमी फ्लॅग्स पावयल्ले आसा. फाल्यां आयच्या दिसा फाल्यां आनी परवां हे 3 दीस आमचे कांयच ना म्हणल्यार 1,500 ते 2,000 कार्यकर्ते आपापल्या घरार हो फ्लॅग चडयतले आनी हो इंडिपेंडन्स डे मनयतले. ताका हांव सगळ्यांच्याक शुभेच्छा दिता आनी परवां आशिल्ल्यो शुभेच्छा आजूच दिता आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं. आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, तुम्ही हांगा येवन आमच्या प्रोग्रामाची स्थान वाडयल्या बद्दल. आनी आयज सगळ्यांक खबर आसा की तिरंगा बायक रॅली आसा तेजी सुरवात जावपाची आसा. सो सगळ्या लोकां कडेन विनंती आसा की ताणें तिरंगा बायक रॅलीक जॉयन जावचें. मुखार मागता आमचे जयंत भाई जाधव हाणें उलोवप करचें. भारत माता की वंदे. आयज देशाक 78 वर्सां पूर्ण जावन 79 वर्सान आमी वयता. पूण अशें कितें जालें की 2014च्यानूच आमी घराचेर झेंडो फडकोवपाक लागले. कारण इतलेंच आसलें की 15 ऑगस्ट येता, 26 जानेवारी येता आनी आमी झेंडो फडकयता खंय तरी स्कुलान किंवा एक पब्लीक प्लेसीर. पूण नरेंद्र मोदीजीन येतकच अशें जागृताय केली
की एक नॅशनलिझम प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक नागरिकाक आपल्या घराचे झेंडो लावपाक एक चान्स दिलो. तो 13 तारखेक आमी आयज होस्ट केला. आता हांगा दीपक नाईक हेच्या वॉर्डान एक पब्लीक प्लेसीर आमचे म्हणजे आमदार आसात, श्री दाजी साळकर, सगळे कार्यकर्ते आसात आणि तो 15 तारखे मानान आमी तो देंवयतले. कालच्यान रॅली चालू आसा. हे फक्त दाखोवन दिता की आमचो देश सर्वश्रेष्ठ आसा. आमच्या देशाचो झेंडो सदांच वयर आसतलो. अशेंच मागता सगळ्यांच्या कडेन की आमच्या देशा खातीर आमी सगळे जाण एकजूट जावया आणि आमचो देश एक महाशक्ती करूया. देव बरें करूं. वंदे मातरम.